कौन हेला जेतेबेले 9000 वर्ष परे द्वारिकार समुद्र मिलिला भगवान श्रीकृष्णंकर सिंहासन एवं जेतेबेले वैज्ञानिक माने द्वारिकार समुद्र भीतर को देखिले ताहाकू देखिबा परे समस्तंकर लोम टांकुरी उठिला। बंधुगण इतिहासकारंकर कथा अनुजाई समुद्र भीतर थिबा द्वारिका नगरीटी प्राय 9000 वर्ष पुराना अटे एवं पुराण रे वर्णित कथा अनुजाई महाभारत युद्ध हेबार ठीक 36 वर्ष परे द्वारिका नगरीटी समुद्र भितरे बुड़ी जाइथिला। किंतु द्वारिका नगरीटी समुद्र भितरे बुड़ी जिबार पछरे मुख्यतः दुईटी भयंकर अभिशाप विषय रे कुहा जाए। बंधुगण एही भिडियोटी रे आमे आपनंकु सेही दुईटी भयंकर अभिशाप विषय रे कहिबु जहार एपरी भयंकर प्रभाव पड़िथिला जहा द्वारा भगवान श्रीकृष्णंकर वंशज माने मध्य बंची पारि नथिले। किंतु वास्तव रे एही घटनाटीर प्रारंभ केउठारु होईची शेषरे किभली जणे माछ धराली जकु संपूर्ण द्वारिका नगरीटी खोजी पाइथिले। बंधुगण भिडियोटी आरंभ करिबा पूर्वरु जदि आपण माने भगवान श्रीकृष्णंकर भक्त अटंती तेबे कमेंट बॉक्स रे राधे राधे लिखि देबे। बंधुगण महाभारत जुगर एही सहरटीर आमे केवल कल्पना ही करि परिबा किंतु वास्तव रे जदि आमको एहा देखिबा पाई मिली जाए तो ताठारु भाग्यवान व्यक्ति संसार रे केही नथिबे। बंधुगण सूरज नामक जणे माछ धराली द्वारिकार समुद्र कूଳରେ माछ मारुथिला एवं माछ धरु धरु गोटिए दिन तार जालरे किछि एभली जिनिस लागिला जहा तार जीवन संपूर्ण भावरे परिवर्तन करिदेला। बंधुगण से दिन सूरज माछ मानंकु धरिबा पाई जेउ जालटी फिंगिथिला ताको सेही जालटी रे बहुत पौराणिक जुगर अधा चंद्र आकृतिर गोटिए पत्थरटीए मिलिथिला किंतु से एहा जानि पारि नथिला कि वास्तव रे एहा कोन अटे एवं सेही पत्थरटी को देखि सारिबा परे लोक माने कहुथिले कि एहा को देखि लागुछि कि एहा बहुत पौराणिक जुगर पत्थर अटे एवं तुमको एही पत्थरटी को पौराणिक तत्व विभाग को देई दबा आवश्यक एवं एहा परे जेतेबेले वैज्ञानिक माने सेही पत्थरटी को रिसर्च करिले सेथिरु से माने जानिबा को पाइले कि एही पत्थरटी हेउची 9000 वर्ष पुराना। जेहेतु एही पत्थरटी द्वारिकार समुद्र मिलिथिला तेनु करी समस्ते भाबुथिले कि एहा बोधे भगवान श्रीकृष्णंकर द्वारिका नगरीर अंश अटे। बंधुगण एही घटनाटी हेउची 2005 मसियार एते सबु कथा होई सारिबा परे पौराणिक तत्व विभाग मध्य द्वारिका नगरी उपरे रिसर्च करिबाकु लागि गला। सेमानंकु लागुथिला कि सेमाने समुद्रर तळकु जाई संपूर्ण द्वारिका नगरी विषय रे रिसर्च करि पारिबे एवं निजर एही रिसर्च को संपूर्ण करिबा पई सेमाने समुद्र बुडाली मानंकर सहायता नेले एवं एहा परे 2005 मसिया रे समुद्र भितरे थिबा द्वारिका नगरी को रिसर्च करिबा पई पौराणिक तत्व विभाग मध्य आगे आसिला। किंतु बंधुगण एही रिसर्चटीर 4 वर्ष परे मध्य किछि मिलिना नाही किंतु एहा परे समुद्रर प्रत्येक कोण को जाई खोजिला बेलकु 2009 मसिया रे किछि एपरि जिनिस मिलिला जहाकु सुनिबा परे आपणंकर लोम टांकुरी उठिबो। बंधुगण समुद्रर तळे तांकु गोटिए विशाल नगरीटिए देखागला एवं एहा व्यतीत सेठारे अनेक बासन कुसन मध्य थिला एवं एगुड़िक सते जेमिति प्रमाण देउथिला कि एही जागारे बहु पूर्व कालरु एक विशाल नगरीटिए थिला एवं समुद्र बुडाली मानक द्वारा जेउ सबु रिसर्च करा गला ताकु जेतेबेले वैज्ञानिक माने रिसर्च करिले सेतेबेले सेमाने मध्य आश्चर्य होई पडिले काहेकि ना तांकु सेही रिसर्च रु मिलिला कि एहा हेउची 9000 वर्ष पूर्वर जिनिस। बंधुगण वर्तमान आपण माने भाबुथिबे कि भगवान श्रीकृष्ण तो साक्षात भगवान अटंती तेबे तांकर नगरीटी
କିପରି ଭାବରେ ସମୁଦ୍ରର ଗର୍ଭରେ ବିଲୀନ ହୋଇଗଲା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜିଠାରୁ ଠିକ 9000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମଥୁରାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଦ୍ୱାରିକା ସହରର ନିର୍ମାଣ ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କର ହାତରେ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନିଜ ସହିତ ଯଦୁବଂଶର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଣିଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ନଗରୀଟିକୁ ନିଜର ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ କରିଥିଲେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଦ୍ୱାରିକା ନଗରୀଟି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର କର୍ମଭୂମି ଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ଦୀର୍ଘ 36 ବର୍ଷ କାଳ ଶାସନ କରିଥିଲେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଦ୍ୱାରିକା ନଗରୀଟି ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ବୁଡ଼ିଯିବାର ପଛରେ ମୁଖ୍ୟତଃ 2ଗୋଟି ଅଭିଶାପ ରହିଛି। ପ୍ରଥମ ଅଭିଶାପଟି ହେଉଛି ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧର ଶେଷରେ କୌରବଙ୍କର ମାତା ଗାନ୍ଧାରୀ ଏହି ସମସ୍ତ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧର କାରଣ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବୋଲି କହିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ବୋଲି ମାନି ସେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ କି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆଜି କୌରବ ବଂଶର ନାଶ ହୋଇଛି, ଠିକ ସେପରି ଭାବରେ ଦିନେ ତୁମର ଯଦୁବଂଶର ମଧ୍ୟ ନାଶ ହୋଇଯିବ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଭିଶାପଟି ହେଉଛି ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେତେବେଳେ ମହର୍ଷି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର, କର୍ଣ୍ଣ, ଦେବଶ୍ରୀ ନାରଦ ଆଦି ସମସ୍ତ ଋଷିମାନେ ଦ୍ୱାରିକାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ସେଠାରେ ଯାଦବ କୁଳର କିଛି ପିଲାମାନେ ଋଷିମାନଙ୍କର ମଜା ଉଡାଇଥିଲେ। ସେମାନେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପୁତ୍ର ଶ୍ୟାମ୍ବଙ୍କୁ ଋଷିମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ବେଶରେ ନେଇଗଲେ ଏବଂ ଋଷିମାନଙ୍କୁ କହିଲେ କି କଣ ଆପଣମାନେ କହିପାରିବେ କି ଏହି ସ୍ତ୍ରୀଟି ଗର୍ଭବତୀ ଅଛି କି ନାହିଁ? ଏବଂ ଏହି କଥାଟି ଶୁଣି ସାରିବା ପରେ ଋଷିମାନେ ଅପମାନରେ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ ଏବଂ ସେ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ କି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏହି ପୁତ୍ର ହିଁ ଯଦୁବଂଶର ନାଶ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଲୁହାର ମୁଷଳ ବନାଇବ ଏବଂ ଯେଉଁଥି କାରଣରୁ ସମସ୍ତ ଯଦୁବଂଶର ଅନ୍ତ ଘଟିବ ଏବଂ ଏହା ପରଠାରୁ ହିଁ ଯଦୁବଂଶର ଅନ୍ତର ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଲଢ଼ି ହିଁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ଖାଲି ଜୀବିତ ଥିଲେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏବଂ ଶେଷରେ ଜାରା ନାମକ ଶିକାରୀର ତୀରରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଏକ ଭିଡିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବନ୍ଧୁଗଣ।